नाज़रीन इकराम, सिम्पसन कार्टून की खतरनाक पेशन गोइयां सामने आ चुकी हैं और दुनिया का नक्शा तब्दील होने जा रहा है। अमेरिका से इसराइल में लाई जाने वाली सुर्ख गाय को जिसे थर्ड टेम्पल बनाने के लिए ज़िबा किया जाने वाला है, हैरत अंगेज तौर पर सिम्पसन कार्टून में पहले ही दिखा दिया गया था। पाकिस्तान और भारत के मुस्तकबिल की हौलनाक तस्वीर, तीसरी खूनरेज और तबाहकुन आलमी जंग और एंड ऑफ टाइम के आगाज की दिल दहला देने वाली पेशन गोइयां। क्या ये हकीकतन पेशन गोइयां ही हैं या फिर प्री प्लान शैतानी मंसूबे? ये सब कुछ हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, कुछ साल पहले अगर आप लोगों से कहते कि मैं आपको ऐसे कार्टून सीरीज के मुतालिक बताता हूँ जो कि आपको पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बता सकते हैं, तो यकीनन लोग आपकी बात सुनने के बाद आपको पागल तस्वुर करते। लेकिन आज तमाम दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि येलो स्किन वाले कार्टून तमाम दुनिया के मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताते हैं। ये वाक़यात इतने एक्यूरेट होते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि इस कार्टून के राइटर के पास यकीनन कोई टाइम मशीन मौजूद है जिसकी मदद से वो आने वाले वाक़यात को पहले से ही देख लेता है। इस कार्टून सीरीज में बज़ाहिर एक फनी फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपनी हरकतों से मज़ाहिया तरीके से मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात को बयान करती है। माजी में हम बहुत से वाक़यात अपनी आंखों से देख चुके हैं जो कि इस कार्टून सीरीज में दिखाए गए थे और बिल्कुल इसी तरह हमारी आंखों के सामने पूरे भी हुए, जिनमें सबसे अहम पेशनगोई कोरोना वायरस की थी। सिम्पसन कार्टून में ये दिखाया गया था कि कैसे एक वायरस तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है और इस फैमिली के दोस्त और सिम्पसन की अपनी फैमिली एक क्रिस्टल हॉल में बंद हो जाती है। यही तमाम सूरत हाल हमने कोरोना वायरस के दिनों में भी देखी। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सदारती इंतखाब में जीत को बहुत पहले ही सिम्पसन कार्टून में दिखा दिया गया था। एआई टेक्नोलॉजी और मगरबी मुमालिक में इस्तेमाल होने वाले एआई रोबोट्स भी सिम्पसन कार्टून में दिखाए गए थे, जिनमें सिम्पसन बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है जब वो अपने दो साइंसदानों के बनाए हुए बेपनाह रोबोट्स को अपने कुलीग्स की जगह पर काम करता हुआ देखता है। इसके कुलीग्स एआई रोबोट्स की वजह से अपनी जॉब से हाथ धो लेते हैं। चंद साल बाद ही हमने यही एआई टेक्नोलॉजी आम होते हुए देखी और चाइना, जापान और बहुत से दूसरे इलाकों में कुकिंग, शेफ एंड ड्राइवर्स की जगह पर इन रोबोट्स को भी काम करते हुए देखा गया। इनविजिबल वर्ड्स, लैब ग्रोन बेबीज, उड़ने वाली कारें और बहुत सी ऐसी साइंसी इजादात जो कि उस जमाने में सिम्पसन कार्टून में देखने के बाद तखय्युलाती मालूम होती थीं, आज हैरत अंगेज तौर पर वो सब पूरी हो चुकी हैं। सन 2024 के हवाले से भी सिम्पसन कार्टून की बेशुमार पेशनगोइयां सामने आ चुकी हैं और आपको ये जानकर बेइंतहा हैरत होगी कि ये पेशनगोइयां सन 2024 के आगाज में ही पूरा होना शुरू हो चुकी हैं। ये पेशनगोइयां दुनिया में तबाही और बर्बादी के साथ साथ एंड ऑफ टाइम की तरफ भी पेशकदमी के हवाले से बेपनाह अहमियत रखती हैं। इनमें सबसे अहम पेशनगोई सुर्ख गाय के मुतालिक है जो कि इसराइल अमेरिका से फलस्तीन में ला चुका है। सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया है कि सिम्पसन बहुत मोहब्बत के साथ और जज्बाती अंदाज में सुर्ख गाय को एक त्यारे में सवार कर रहा है और ये त्यारा फलस्तीन की तरफ परवाज कर चुका है। सिम्पसन कार्टून में ये दिखाया गया कि सिम्पसन एक तवील फासले पर इस गाय के कुर्बान करने के बारे में बात कर रहा है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि चंद दिनों बाद सिम्पसन कार्टून में दिखाए जाने वाली ये पेशनगोई पूरी होने का वक्त आन पहुंचा है। इसराइल ने बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत से इन 5 सुर्ख गाय को ज़िबा करने का फैसला कर लिया है। ये गाय अमेरिका से इसलिए मंगवाई गई हैं कि जब यहूदी अपने आबाई वतन से दरबदर हुए तो इनके वतन में ये मौजूद गाय नापेद हो गईं, जबकि इनके अकीदे के मुताबिक हैकले सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर के लिए ये शर्त थी कि 5 सुर्ख गाय की कुर्बानी की जाएगी, ऐसी गाय जो इनकी किताब में मौजूद तमाम शराइत पर पूरी उतरती। इसराइल ने कई सालों तक ऐसी गाय की तलाश की, यहाँ तक कि उन्होंने बायोलॉजिकली ऐसी सुर्ख गाय बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। लिहाजा सन 2000 में इसे अमेरिका से हैरत अंगेज तौर पर इन शराइत पर पूरी उतरती हुई ये 5 गाय मिल गईं और उन्होंने इसे इंतहाई खुफिया तरीके से इसराइल मंगवाकर बैतुल मक़दस के सामने हाई अलर्ट पॉइंट पर बहुत खुफिया तरीके से तैयार किया। यहाँ आपको ये बताते जाएं कि चंद दिनों बाद जब बैतुल मक़दस के ऐन सामने मौजूदा जैतून के पहाड़ पर इस गाय की कुर्बानी दी जाएगी तो इनकी राख हैकले सुलेमानी की तामीर के दौरान उसकी बुनियादों में डाली जाएगी। सबसे अहम बात यह कि ये हैकले सुलेमानी बैतुल मक़दस को शहीद करके उसकी जगह पर तामीर किया जाएगा। यही वो हकीकत है जिसे सिम्पसन कार्टून में बहुत पहले दिखा दिया गया था, जो कि अब चंद दिन बाद पूरी होने जा रही है। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान छिड़ने वाली इस जंग को भी सिम्पसन कार्टून में सन 2024 में होने वाली पेशनगोइयों में दिखाया गया था।
جس میں دکھایا گیا کہ سمسن کی دنیا میں آنے والا ایک بہت بڑا ڈریگن ایک لڑاکا طیارے کی طرح اڑتا ہوا مسلسل اپنے منہ سے آگ نکالتا ہوا ان تمام علاقوں کو راکھ کا ڈھیر بنا رہا تھا جو غزہ کے آس پاس کے علاقے تھے، اور ہم نے حقیقت میں غزہ کے ان علاقوں کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا اور تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ ان دونوں پیشن گوئیوں کے بعد جو سب سے خطرناک پیشن گوئی سمسن کارٹون میں دکھائی گئی وہ تیسری عالمی جنگ کے آغاز کی پیشن گوئی ہے۔ وہی عالمی جنگ جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، بیت المقدس کو شہید کرنا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، خراسان سے لشکر کا نکلنا، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانا، تمام دنیا پر اسلام کا نافذ ہونا، تمام پیشن گوئیاں قرب قیامت کے حوالے سے صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اور ان احادیث میں ایک ایسی ہولناک اور بھیانک جنگ کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے جو کہ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس جنگ کے بارے میں صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ انجیل اور تورات میں بھی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا، اور یہودی ہزاروں سالوں سے اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ان کا وہ مسیحا ظاہر ہوگا اور تمام دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہ سب حیرت انگیز طور پر سمسن کارٹون کی سن 2024 کی پیشن گوئیوں میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم اس عالمی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ حالات اس عالمی جنگ اور اینڈ آف ٹائم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ، فلسطین میں مسلم حکومت کا قیام، ہندوستان میں ہونے والے مسلم کش فسادات میں تیزی، پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات میں اضافہ اور جنگ کے امکانات، چین کی افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نہج، عرب ممالک کی موجودہ صورتحال، تمام عوامل اس عالمی جنگ کی طرف پیش قدمی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک حیرت انگیز چیز جو سمسن کارٹون میں سن 2024 میں امریکہ کے بارے میں دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ امریکہ میں ایک خطرناک معاشی بحران آنے والا ہے، جس کے بعد امریکہ دنیا کے نقشے پر ایک الگ حیثیت سے دکھایا جائے گا۔ سن 2024 میں ہونے والے بے شمار واقعات امریکہ کے بارے میں اس پیشن گوئی کو بھی پورا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پیشن گوئی جو تمام دنیا کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کارٹون سیریز میں کچھ شیطانی قوتوں کو دکھایا گیا ہے جو کہ سورج کے اوپر اپنی پراسرار طاقتوں سے کنٹرول حاصل کرتے ہوئے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک رہی تھی، اور تمام دنیا میں ایک مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا کہ اس تاریکی اور اندھیرے میں اس ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آبی مخلوق کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے، اور سمسن کارٹون میں اس آبی مخلوق کو ان سمندروں سے نکال کر دوسری جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسی ہی صورتحال ہمیں 8 مارچ کی ان خبروں میں نظر آئی جو کہ بہت سے علاقوں میں ایک خطرناک سورج گرہن اور ان علاقوں میں گہری تاریکی چھا جانے کے حوالے سے دیکھی گئی۔